पुरो सर सीओन मिटींग आपली न्यू जे एसआर येयला पळय तेची डिस्कस करपाक लागून सो मिटींग आपयल्ली म्हणजे काल जेन्ना चीफ इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर केला ना ताचे फूल इन्फॉर्मेशन घेवपाक 4 तारखेच्यान SIR स्टार्ट जातली। सगळ्यान जर आमच्या पेक्षा जर बरें काम करूंक जाय जाल्यार तुमी करूंक जाय, जे डिटेल्स आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचे। 1951 ते 2002 म्हणल्यार आमच्या देशान 8 पटी SIR जाला, ही 9वी फावट। गोंयान लास्ट टायम 2002 जालो। तेन्नाची म्हाका चडशी याद ना, पूण जे डिटेल्स दिल्या पळय न्हू, जे आमी सदांच म्हणटा पळय आमकां हावज नंबर 0 आसा आनी कितें आसा, हे सगळे जर आमी काडून वचून जर रोल क्लीन करतले पळय न्हू, आमी केन्नाय म्हणटा हेजें नांव थंय आसा काय हांगा आसा, हे सगळे इश्यू आसा पळय न्हू ते कंप्लीट करतले, ते आनी परते उरचे ना। 8 तारीख ते 8 डिसेंबर म्हणल्यार चलतले। फक्त फॉर्मां कलेक्ट करपाची, तेज्या नंतर ऑब्जेक्शन्स आसा, क्लेम आसा, कोणाचे सारके जाय, कोण फॉर्म भरूंक शकूंक ना जाल्यार हेजो प्रोसेस जवळ जवळ जानेवारी म्हणल्यार चलतलो आनी 7 फेब्रुवारी 2026 नवो रोल पब्लीश मागता तुमच्या कडेन आनी सगळ्या कडेन की हो जो इनिशिएटीव घेतला ताका सगळ्यांनी आमी सपोर्ट करूंक जाय, हें करूंक जाय। जो फॉर्म जो आसा तो कंप्लीट भरूंक जाय। खंयच्या तरी चुकून जो कितें डेट सारकी ना, डेट ऑफ बर्थ सारकी ना, हावज नंबर सारके ना, ती करेक्शनां 100% कावार उरची ना, हेजे काळजी तेय घेतले तशी आमी घेवता। सो तेंचे आसा, समज हांव समज PLO जाल्यार हांवें तुजें नांव 2002च्या पयलीं आसा काय ना तें व्हेरीफाय करूंक जाय, ना जाल्यार तेज्या पयलीं तुज्या फॅमिलीचें म्हणजे तुजें 2002 नांव नाशिल्लें, तुज्या घरांतल्यान कोणाय तरी आशिल्लें, तें समज कर्नाटकान जाल्यार खंयच्यान हांगा कशें येयलें हें सुद्दां तेणी चॅक करूंक जाय। इतकें आसा। सो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें ना की बाबा फॉर्म दिलो घातले, तुजें नांव खंयच्यान तें नांव पयलीं येयलें, थंय नांव आसा काय ना हें सगळें व्हेरिफिकेशन जाय। एनी आयडिया लायक हाऊ मेनी सच नेम्स रफली कुड बी रिमूव्ड थ्रू दीस SIR इंटरवेंशन जावंक शकता? 11,85,000 जवळ जवळ मरे डेड वोटर्स आसा पळय न्हू, तेचोच 60-70 हजार आसा। हय, ते कशें आसतना मरे तूं अशें म्हणजे म्हाका जेन्ना आमी जेन्ना वता तेन्ना सांगता की डेथ सर्टिफिकेट मेळना ती नांवां डिलीट करपाक मेळना। सो आतां कितें जातलें सांग, कोण आसा तूं फॉर्म भरून दी, फॉर्म भरून येना म्हणजे तो डेड ना। ओके, आतां समज कोणी फॉर्म भरूंक ना न्हू, 8 नोव्हेंबर टू 8 डिसेंबर कोणी फॉर्म भरूंक ना, हेजें नांव डिलीट जावचें ना। फॉर्म भरूंक ना तांकां नोटीस वतली, सो तेमी येवन रिस्पॉन्ड जावपाचो। सो रिस्पॉन्ड जावन तांकां नांव कंटिन्यू उरता। अशें की समज की फॉर्म भरना नांव डिलीट जातलें ना, फॉर्म भरना जाल्यार तांकां नोटीस येतली, नोटीस येयना फुडें तेमी नोटीसेन 15 दिसान रिस्पॉन्ड करूंक जाय, तेजें नांव कंटिन्यू उरता। आनी दीस SIR स्टार्ट जालें गोंयांत, हय तुमी म्हणटा 11 लॅक्स आनी कितले कट ऑफ जावंक शकता हितूंतल्यान थ्रू दीस रिविजन रफली? नो, तशें पळयत जाल्यार आमचे मरे खुबशे जाण मरे हांवें आयकलां की खुबशे जाण नांवांच एड जाल्लीं ना। ती जाता ते सगळे करून जर म्हाका दिसता तितकी उरूंक जाय। आनी हितूंतल्यान इवन दोज हू हॅव अप्लायड फॉर पोर्चुगीज पासपोर्ट ती वयतली ती वचूंक जायना। सी अशे बारीक बारीक इश्यू सी आतां ती तूं म्हणटा तसो की नांवां डिलीट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आशिल्ली? आमचीच न्हू। फाल्यां समज हांव पणजेचो समज म्हापसा गेलो जाल्यार म्हाजीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ती। म्हाजें पणजेन घर ना जाल्यार, म्हाजें पणजेन घर आसा जाल्यार हांव पणजेन दवरतलो। पूण पयलीं कितें जालें, दोनूय आपले कॅन्सल करून तो ट्रान्सफर करताले, थंय कॅन्सलूच करनाशिल्ले, थंय ट्रान्सफर करताले ना। आतां हालींच्या काळान एक 6-7 वर्सां ती जाता, कित्याक ती ऑनलायन कॅन्सल करपाक मेळटा। पयलींची उरल्या ती उरल्या न्हू। पूण थोड्या पॉलिटिशनांनी थोड्यांची नांवां मुद्दाम घातलेलीं आसा। आमी बरें कितें तरी करपाक गेल्या, बरें कितें तरी करया, म्हाज्या पयलीं तुमी फुडें आसतले बरें करपाक। सो कितें कोण कितें करता तें उलोवचें। फेक वोटींग कार्डाचेर कितें दिसता तुका? कितें जालें? फेक वोटींग कार्ड, फेक वोटींग कार्ड, फेक वोटींग कार्ड म्हाका दिसना, कित्याक आतां आमी जनरली रोल पब्लीश जातरीच ताका न्यू हे आतां कलर्ड फोटो बिटो घालून तें केलां। फेक वोटींग कार्ड इज व्हेरी इझी, कित्याक BLO प्रत्येक पोलिंग बुथार बसता ना रे, आनी BLA 2 जे अपॉयंट करता पळय न्हू ते त्याच पार्टांतले आसता न्हू। आमी पयलीं उलयताले फेक वोटींग, आनी तुवें आयकलां गोंयांत फेक वोटींग ना। देवे वाटेन एक्सिडेंट जालो ना, नेपाळीचें नांव घातिल्लें सो ते घालतल्याची चूक न्हू, BLO त्याच वाड्यावेलो आशिल्लो चूक न्हू, ताका कितें करया? पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसता तो।
पण PLO अशे फॉरेन नॅशनलाचे जर घालता जाल्यार एक्शन घेवं एक्शन घेवन डेफिनेटली आणि थोडे लेबर हांगसर लेबर म्हणना ते इंडियेचे मरे ते समज थंय नांवां डिलीट करून हांगा येताले तेजें नांव येवंकूच जाय न्हू कशें आतां थोडे बोटींचेर बीन आसा काम करपाक ना बोटीचेर आसा जाल्यार दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ अशें घातल्या खूब जाणांचे तूं पॉयंट आउट कर तूं सुद्दां ऑब्जेक्शन घेवंक शकता बरोबर